नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दशम श्रेणी पास पोस्ट ऑफिस जीडीएस जॉब बा ग्रामीण डाक सेवक नियुक्तिर आउ गोटे नुआ अपडेट को मु जीडीएस दिव्य आपण मानकु स्वागत जनाउछि। आशा करी आज भिडियोटी आपण मानक पई बहुत ही हेल्पफुल एवं इंपोर्टेंट मध्ये रहिबो, काहेकि ना आज भिडियो माध्यम रे जीडीएस रो वैकेंसी ऊपर केवल आलोचना करिबा, जहार वैकेंसी रो अपडेट आसी जाइछि जे सेकंड फेज शेड्यूल रे वैकेंसी केते आसीबो। वर्तमान ऑल इंडिया रे 50,000 रु अधिक वैकेंसी फांका रही। ओडिशा पाई मध्य 2,500 3,000 वैकेंसी फांका रही, जोटा कि ऑफिशियली भाव में कौन डाटा आपण मानक कौन वेबसाइट रे शो करिवो नाही। तबे अनऑफिशियली भाव में एक लेटरटी मो पाखे रही, जोटा कि टेलीग्राम ग्रुप रे ऑलरेडी छाड़ी देछि। तापर वीडियो मध्य आनी नथिली, वीडियोटी आनिया पई समस्त कहितले। तबे जीडीएस रो वैकेंसी ऊपर आज वीडियोटी संपूर्ण भाव में रहिबो। तबे वीडियोटी आपण मानकर अनेक मात्रा रे शेयर कर देबे, चैनल टी को फॉलो करनेबे एवं प्रथम थर चैनल टी को विजिट करथिले आपण माने चैनल टी को सब्सक्राइब करनेबे। केवल सब्सक्राइब करले आपण मानकर हबो नाही, सब्सक्राइब करी नोटिफिकेशन बटन टी को ऑन करिबा, पाछे थिबा बेल आइकन बटन टी को ऑन करी ऑल रे सेट कर देबे, जहा फल रे मु छाडुवा प्रत्येक जॉब रो अपडेट, प्रत्येक इंपोर्टेंट वीडियो रो अपडेट आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो डिटेल्स वीडियोटी आरंभ करिया पूर्व आपण मानकु संक्षेप रे किछि अपडेट देबा पई चाहूछि। तो जदि आपण मानकर कोनोसी भी पर्सनल डाउट थाए एही जीडीएस जॉब को नै, आपण माने मते टेलीग्राम रे डायरेक्ट मेसेज करि परिबे किंबा इंस्टाग्राम रे डायरेक्ट आपण माने मेसेज करि परिबे। इंस्टाग्राम आईडी रो नाम हेउची ओडिशा जीडीएस दिव्य, आउ गोटे इंस्टाग्राम आईडी रो नाम हेउची पोस्टमैन दिव्य। मोर दुईटा इंस्टाग्राम आईडी अछि, जे कोनोसी गोटे इंस्टाग्राम आईडी रे आपण माने मेसेज करि परिबे, नचेत डायरेक्ट आपण माने टेलीग्राम चैनल रे आपण माने डायरेक्ट मेसेज करि परिबे। ओडिशा जीडीएस दिव्य टेलीग्राम चैनल रो नाम हेउची ओडिशा जीडीएस दिव्य। तो एई दिटा रो आपण माने डायरेक्ट मेसेज करि परिबे जदि किछि आपण मानकर असुविधा थाए, किछि पचारिबार थाए। कहीं आपण मैंने बहुत समय यूट्यूब रे कमेंट सेक्शन रे कमेंट करूचंती, कहार कमेंट रो मु रिप्लाई देई पारुची तो कहार कमेंट रो मु रिप्लाई देई पारु नाही। तो आपण मानकर गुटे कमेंट रो रिप्लाई देले आपण माने आउ गुटे किछि कथा पचारुचंती, तो आउ गुटे कमेंट करिया पई सेमिति भी समय हेउ नाही। तो सेमिति भी एटीट्यूड नुहे कि किछि आपण माने भाबिबे नाही। तो आपण मानकर इंस्टाग्राम किंबा आपण मानकर टेलीग्राम रे वॉइस एसएमएस रो सुविधा रहिछि। तो आपण मानकु वॉइस एसएमएस माध्यम रे संगे संगे किसी अपडेट मध्य आपण मानकु बा किसी आपण मानकर डाउट मध्य क्लियर करि परिबी। सेति पई आपण माने जो माने भी कमेंट करूचंती, जदि आपण मानकर कमेंट रो मु रिप्लाई देई न पारली यूट्यूब रे, तबे आपण माने मते डायरेक्ट मेसेज करिवे। एवं आउ गुटे कथा जो माने कि एप्लाई संबंध रे आपण माने पचारुचंती, मु तो आपण मानकु बारंबार गुटे कथा कहूची, एप्लाई डेट आसिले मु आपण मानकु संगे संगे जणाई देबी। एप्लाई डेट जणा थिले फुल नोटिफिकेशन आसिले एप्लाई डेट टी जणा पड़िबो एवं एप्लाई डेट आपण मानकु मु कहि देबी। पुनी समान कथा बहुत सारा भाई भौणी माने पचारुचंती जे एप्लाई केबेटू स्टार्ट हेबो कहिले नाही। 10 तारिख रे हेबो कहितले, 10 तारिख रु 11 तारिख आज 12 तारिख हे गेला, एप्लाई डेट आसिला नाही। आपण बुधे मिछ कहउचंती कि साइट रे किछि शो करू नाही, जीडीएस रो नोटिफिकेशन आसियो बोली आपण मिछ कहउचंती। तो जो माने भी मिछ भाबुचंती मोर किछि कहिबार नाही, जो माने कि रियल भाबुचंती से माने सपोर्ट करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आपण मानकु पूर्व वीडियो रे मु देखैथिली जो नोटिफिकेशन देखै मु वीडियो करथिली जे जुलाई मास रे सेकंड शेड्यूल टी आसुची एवं वैकेंसी अपडेट मध्ये आपण मानकर सरी जाईची। तो बर्तमान वैकेंसी केवल डिटेल्स आसीबो, तापर डिटेल नोटिफिकेशन आसीबो। एते आपण मानकु सरल रे बुझेई कहिला परे भी आपण माने बहुत जण भाबुचंती जे मु फेक वीडियो करथिली, तो मोर किछि कहिबार ही नाही। एवं आउ गुटे कथा, आपण मानकर जतेबेला आपण माने वीडियोटी देखुचंती, वीडियोटी रो ऑटोमेटिक डबिंग रहिछि। तो आपण मानकु जदि मु ओडिया लैंग्वेज रो वीडियोटी करूची, जदि आपण मानकु ओडिया लैंग्वेज रो वीडियोटी शो करू नाही, आपण माने जो वीडियोटी देखुचंती सेठारे गुटे आपण मानकर सेटिंग रो ऑप्शन चिन्हटी रहिबो। से जो सेटिंग ऑप्शन को जाई आपण माने लैंग्वेज मध्ये आपण माने चेंज करि परिबे, जोंथरे आपण मानकर जो स्पीड बढ़ाई थांती जोंठी एवं सेठारे मध्ये आपण मानकर लैंग्वेज चेंज करिवार ऑप्शन मध्ये गुटे थाए। ऑटोमेटिक जो लैंग्वेज डबिंग ऑप्शन गुटे थाए, आपण माने ताकू हिंदी करि परिबे नने ओडिया मध्ये आपण माने करि परिबे। तो एटा मध्ये बहुत जण माने प्रॉब्लम होउची, बहुत पिला मध्ये मेसेज करथिले जे इंग्लिश रे कोन कहउची ओडिया रे आपण मानकर वीडियो चालू नाही। तो ऑटोमेटिक डबिंग रो वीडियोटी मोर रहिची। एबे आसंतु वैकेंसी डिटेल्स आलोचना करि नेबा। वीडियोटी मध्ये लॉन्ग होई गलानी, वैकेंसी रो डिटेल्स जानि नेबा। तो आपण माने देखि पारुचंती जीडीएस रो वैकेंसी लिस्ट, जोंथरे इंग्लिश रो लेखा जायछि। आपण मानको मु डिटेल्स बुझेई देबी जे केते कोन वैकेंसी फांका रहिछि। बास वीडियोटी को आपण माने प्रथम रु शेष पर्यंत केवल देखंतु। एइटा आपण मानकर लोकसभा रे पचरा जायथिला जे वर्तमान इंडिया पोस्ट रे ग्रामीण डाक सेवक नियुक्ति केते पदवी फांका रहिछि, एइटा लोकसभा रे पचरा जायथिला। एवं ए जो वैकेंसी आपण मानकर 20 जुलाई 2026 सुधा ही वैकेंसी रो रिपोर्ट आपण मानको पई आसीछि। 20/7/2026 आपण माने देखि पारुचंती नेम ऑफ द स्टेट एठारे लेखा जायछि एवं सैंक्शन स्ट्रेंथ गुटे लेखा जायछि एवं पार्सन इन पोजीशन एवं वैकेंसी आपण मानकर लेखा जायछि। अर्थात ए जो नेम ऑफ द स्टेट अर्थात
କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଜିଡିଏସ୍ ଫାଙ୍କା ରହିଛି ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ର ନାମ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କେତେ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଦବୀ ରହିଛି ଏଇଟା ତାର ଡିଟେଲ୍ସ। ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାର୍ସନ୍ ଇନ୍ ପୋଜିସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏପଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଡିଟେଲ୍ସ ଏପଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେଖାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ହିସାବ କରିଦେବେ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 50,000 ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଉଛି ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଫାଙ୍କା ରହିଛି 1606ଟି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 1144ଟି ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ଆସାମରେ 1635ଟି ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ବିହାରରେ 2962ଟି ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ 1607ଟି ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ଗୋଆରେ 772ଟି ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ଗୁଜରାଟରେ 1727ଟି ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ହରିୟାଣାରେ 337ଟି ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 565ଟି ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ତାପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ 2331ଟି ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 1529ଟି ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେରଳରେ 2239ଟି ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 3085ଟି ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 2727ଟି ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ମଣିପୁରରେ 391ଟି ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ମେଘାଳୟରେ 774ଟି ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ମିଜୋରାମରେ 272ଟି ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ 133ଟି ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆସିଗଲା ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ଏୱେଟେଡ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2304ଟି ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଫେକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଦିଏ ନାହିଁ। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟୋଟାଲ୍ 19,955 ଜଣ ରହିବା କଥା ଜିଡିଏସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି 17,651 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଫାଙ୍କା ରହିଛି କେତେ ନା 2304 ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବରେ 1123ଟି ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ରାଜସ୍ଥାନରେ 2921ଟି ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ସିକିମରେ 139ଟି ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ 4277ଟି ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 850ଟି ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ତ୍ରିପୁରାରେ 243ଟି ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 6837ଟି ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ 852ଟି ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ 4184ଟି ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ କ'ଣ ଫାଙ୍କା ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଏବଂ ଏସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣମାନେ ଯଦି ହିସାବ କରିଦେବେ ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ କାଲି ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହିସାବ କରୁଥିଲି 49,000 ସମଥିଙ୍ଗ କେତେ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାୟତଃ ପାଖାପାଖି 49,500 ସମଥିଙ୍ଗ କେତେ ହେଲା। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 50,000 ପାଖାପାଖି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି। ତ ଏଥର ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ସତରେ କ'ଣ 2304 ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଆସିବ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 2304ଟି ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ତ ସେମାନେ ଏଥର ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପୋଷ୍ଟ କାଟି ଦେଇପାରନ୍ତି ମାନେ ପୋଷ୍ଟ କାଟି ଦେଇପାରନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେଇ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 2027ରେ ଯେତେବେଳେ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏଡ୍ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଡିଏସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଏମଟିଏସ୍ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ମେଲଗାର୍ଡ଼ ପୋଷ୍ଟାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସଟିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ଯିବେ ତା ଛଡ଼ା ମଝିରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଅନ୍ୟ ଚାକିରିକୁ ଯିବେ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ତେବେ କେହି ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସଠିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଡିଟେଲ୍ସ ନେଇ ଆସିବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।